Si Edric? Si Edric, no? Number 12? Oh, number 12 nga. Nagbubuhat kasi yan, nagbubuhat, di ba? Nagbubuhat siya. Pre, natuto na magsalsal. Kaya. Easy 2 points. 2-0. 2, sorry. Umikot, nahilo. Yung Pilay, nabitawan yung bola. Sila ay binababa ang bola. Napatikol. Sa patikol. Napatikol. Patay kayo dyan. Ayos na. Baba na. Baba na. Nakangiti pa yan, no? Takbong busog. Nakasubal pa. Grabe naman ang yan. Grabe, our best player of the game. Malakas mo. Pag kumain, aros kaldo. Sure po talaga yan si Kuya, ano? Kuya Ray. Sure po talaga sa tres yan. Baba! Tamang mabagal lang. Ayan na! Baba! Pag kumain, aros kaldo. Buhay. Pilay. Pinasa kay Ansley. Ansley. Easy layup, hinawi. Easy layup kay Ansley. 10-0. 10, sorry. 10-0. Score naman, Edric. Score naman. Ikaw naman, Drake. Pakita mo yung muscle mo. Pakita mo kung sino ka. Yun, lakas. Sobra kasi sa pack niya, pwede mo kasi hindi makailang. Hindi lang taking yung sobra eh, pati yung pagka ano eh. Ayan na. Upgrade. Oh, uwi na, uwi na. Bala ko, uwi na. Tama. Ayan na. Ito na. Ayan na. Si Edric. Kakaldag na. Edric. Fourth 3. Foul. May kasama pang owl. Kawawa nun yung isa dun, oh. Sino to? Sino to? Sino to? Nagigigil na yan. Bang! Easy basket. 12-0. 12-0. 12-0 sila 11. Nantok kasi si Tinugi. Edric, ayan na. Pakita mo kung sino ka. Bang! 3 points. 12-3. 12-3. Again? Binantaya na. Batay. Batay ka dyan. No good. Pusta 20, wala. Panalo. Again? No good. Ayan na, may hawak si 11. 11. Diretso ko na yan. Si 11 tulog pa. Kakakain mo ng manok yun eh. Uy, puto, nandito sa friend, Sinogo. Ay, tangin na. Diyan ka pala? May sapatos ka na? Ay, ito. Oh, ilagay mo na. Hindi nga, wala ka ba sapatos? Parang tubo lang puta. No good. Ano yung hawak mo? Pati nga, taas mo pa mo. Natarantado mo ako eh. points, Cedric. Wag na. 12-5. 12-5. Ha? Pakita ko. 2 points. Easy basket. Next game na kami dyan eh. 14-5. Walang sapatos. Ayun, may sapatos ka eh. Ha? Tingnan ko. Patingin ako. 14-5. Tanga puta. Titignan ko nga eh. Ah, okay. Maglalaro. 5 minutes, 30 seconds. Isa sapatos. Kala mo maglalaro, no? Kala mo maglalaro siya eh. Okay. Ayan na! Baba na! Edric, ayan na.
Edric, bumangga ka pa! Edric, 2 points. Truck ng basura! Ay ko. Kalahati, 14-7. Ayan. Kuya Ray, easy basket. Wala. Oy! Pag na-shoot, change court. Pag na-shoot, change court. Grabe, change court. Ayan na, change court na. Change Change court, change court, change court. Change court. Four minutes, 35 seconds. Running time yan. Patay. Ang naglasan sa bigas. $49. 2 points. Hey, sa kalaban nyo. 69. Two points. 16-11. Uy! 16-11. Dali nyo, running time yan. Ayan na. Ayan na. Patay. Baba na. 3 minutes, 38 seconds. Wala. 3 minutes, 30 seconds. 3 points. Easy basket. 19-11. 19-11. 3 points. Surbol. 19-14. Baba mo, Noy. 19-14. 3 minutes. Napatay goal. Napatikul. 2 points. 21-14. 21-14. Panis. Panis. 21-16. No good. 2 minutes 30 seconds. Uy! Uy! Reverse follow up. Reverse! 2 minutes 20 seconds. Dala nyo, running time yan. Running time yan. 2 minutes 10 seconds. Short. Ay, puta ka Last 2 minutes. mo. 21 Nandun yung camera, nandun yung bot. Ang galing, nanood. Oy! No good. Ang lakas nun ah. Napalakas yung lakot mo, pare. Ah, alis ka dyan. Uy! Oy! Oy! Uy! Maganda pa. Wala ka sa kondisyon. 1 minute 35 seconds. Short. Ay, labo. 3 points. All 21. 21. Wala. All 21. All 21. Nantitrip ka ba? Para ka nantitrip ah. Diretso ko yan, diretso ko yan. Ay, ayun na, umaray na. Umaray na. Sino? Umaray na si Tapikul. Maray na. Ayun na, hindi na bumaba. 1 minute. Hindi na bumaba. Hindi na bumaba. Ayun na, namaga ulit. No good. Oh. Hindi na makatalon. Hindi na Hindi na tumatalon. tumatalon. Hindi na tumatalon. 40 seconds. Wala. Lalim. Ay, putang mo. Hindi naman sadya. Napataas na konti. Well, napalakas ang coach yung dribble eh. Kaya nga. Hindi naman sadya Hindi naman eh. sinasadya.
Patay. 3 points. 3 Bang! points. Lamang isa, lamang isa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Kaya pare. Tapos na,